रानीगंज एक ऐतिहासिक शहर है। रानीगंज शहर से कई प्रसिद्ध हस्तियां निकली है जिन्होंने अपने नाम और कार्य से दुनिया में मिसाल कायम की है। ऐसे ही प्रसिद्ध हस्तियों को सम्मानित करने के लिए सन ऑफ बंगाल न्यूज की तरफ से प्राइड ऑफ रानीगंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रानीगंज के लक्ष्मी वाटिका भवन में किया गया, जहां सन ऑफ बंगाल न्यूज के एडिटर इन चीफ जाहिद अनवर और पीबी टीवी के पत्रकार सम्राट दास ने सन ऑफ बंगाल न्यूज की तरफ से रानीगंज के विशिष्ट हस्तियों, सामाजिक संस्थाओं और अन्य संगठनों को प्राइड ऑफ रानीगंज सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर उन्हें सर्टिफिकेट, मोमेंटो और फूलों का गुलदस्ता दिया गया। इसके साथ ही उन्हें उतरिये ओढ़ाकर उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा हाजी वारिस अली शाह की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस कार्यक्रम में सबसे पहले 4 धर्म गुरुओं को सम्मानित किया गया। इसके उपरांत प्राइड ऑफ रानीगंज कार्यक्रम में आने वाले सभी विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि रानीगंज के जेके नगर निवासी स्वर्गीय रवि माझी बीएसएफ जवान थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। सन ऑफ बंगाल न्यूज की तरफ से शहीद रवि माझी के परिवार को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य संगठनों को भी प्राइड ऑफ रानीगंज सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सन ऑफ बंगाल न्यूज के एडिटर इन चीफ जाहिद अनवर ने कहा कि सन ऑफ बंगाल एक न्यूज चैनल है, लेकिन वो चाहते हैं कि चाहे कोई किसी भी पेशे से क्यों ना जुड़ा हो, हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वो धर्म, जाति की बंदिशों से ऊपर उठकर मानवता की सेवा कर सके। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल की तरफ से आज रानीगंज के उन महान भूमि पुत्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कार्यों से इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से सेवा की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का सार्वजनिक सम्मान करना बेहद आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरणा ले सके। उन्होंने कहा कि एक मीडिया हाउस होने के नाते वो रानीगंज के लोगों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि वो हमेशा यहां के लोगों के साथ खड़े रहेंगे और यहां के लोगों की जायज आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी आरपी खैतान, रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली बोरोदो, चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, रुपेश यादव, तापस तिवारी, संजय सिन्हा, डॉक्टर साबरा हिना खातून, IMA की तरफ से डॉक्टर चैताली बसु, डॉक्टर एस माझी, शाहिद परवेज, रितु कौर और सन ऑफ बंगाल की पूरी टीम मौजूद थी। রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবা সমিতি মহারাজ উপস্থিত রয়েছেন গুরুদুয়ারার পক্ষ থেকে, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের কাউন্সিলর এবং আপনাদের সকলের সঙ্গে সর্বদা থাকা রূপেশ ভগত মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন এই রূপেশ যাদব সম্রাটকে ধন্যবাদ জানাই যাদের উদ্যোগ, তারপরে আমাদের জাহিদকেও ধন্যবাদ জানাই বারবার ফোন করে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমাকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। এখন সবাই শুনলেন যে রানীগঞ্জের মাটি একজন সৈনিক এইরকম সৈনিককে দিয়েছে যার উপরে সারা দেশ গর্ব করছে। আমরাও গর্বিত, কিন্তু মায়ের চোখে যে আঁসু আছে তাকে কে মুছবে? আমরা কেউ মুছতে পারবো না। আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম কখন মারা গেছে। এই গত 29শে জানুয়ারি, একমাত্র ছেলে। যাই হোক, খুব ছোট্ট একটা আমাদের তরফ থেকে একটা সেবা ওনাকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি। মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটি হসপিটালের তরফ থেকে আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে ঘোষণা করছি যে ওনার মা বাবার চিকিৎসা যতদিন ওরা বেঁচে আছেন ফ্রি চিকিৎসা ওনাকে দেওয়া হবে।
ওদের ওষুধপত্র যেটা লাগবে সেটাও আমরা দেবো। ওদের যদি ভর্তি করতে হয় মারওয়াড়ি হসপিটালে তারও কোনো পয়সা দিতে হবে না। ওদের যদি, আমি জানি না, ওরা কিছু মনে করবেন না, ওরে যদি রেশনের অসুবিধা হয় প্রত্যেক মাসে ওদের যা রেশন লাগে সেটাও আমরা প্রদান করব। সমবেদনা আজ যে জাহিদ যে একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যে ওই ফ্যামিলিকে মনে রেখেছে রানীগঞ্জের বুকে। রানীগঞ্জে অনেক অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু এই যে শহীদের পরিবারকে ডাকার আমার মনে হয়, আমি তো দেখিনি, হয়তো অনেকে দেখেছে হবে, কিন্তু এটা সবচেয়ে আমার আজকে অনুষ্ঠানের একটা খুব ভালো দিক মনে হলো। এইভাবে যদি আমরা শহীদের পরিবারের দিকে এগিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের রানীগঞ্জবাসী তথা সারা পশ্চিম বাংলার ভারতের মানুষরাও এই গেলে এক একটা দিন এক এক ভাবে উন্নতির দিকে শিখরে উঠে যাবে। যেমনি খৈতানজি বললেন ওনার ফ্যামিলির যে ট্রিটমেন্টটা সম্পূর্ণ উনি খরচাই করবেন, এটা খুব গর্বের ব্যাপার। খুব ভালো কথা বলেছেন উনি। এটা কজন করে, অনেকে তো করতে পারে না। আমিও ঘোষণা করছি আরেকটা জিনিস, যদি এইভাবে আরো যদি কোনো পরিবার আছে সেটাও আমি রয়্যাল কেয়ার এবং রয়্যাল কেয়ারের পরিবারের তরফ থেকে নিখরচায় প্রত্যেকটা ট্রিটমেন্ট এমনকি মেডিসিন আদার্স যা লাগবে সেটাও আমি ঘোষণা করছি। এবং তাতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে বা ডক্টর মাঝি, শুভেন্দু মাঝির সঙ্গে ডক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। যা লাগবে এ টু জেড টোটাল, টেস্ট, অ্যাডমিট, সে যেখানেই হোক, ভগবান করে তার বাড়ির লোক, তাদের লোক যেমন না অসুস্থ হয় এই কামনা করব, কিন্তু হলে অবশ্যই আমার তরফ থেকে। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।